Kada smo instalirali sve što nam je potrebno i kada smo stilizovali Windows po našoj želji, idemo restart i ulazimo u BIOS. Ovdje pričamo o RAM-u, na koliko MHz želite da vam radi i od koliko MHz vi imate vaš RAM. Tako da, ja imam dva štapa od 3600, ali mi je računar prepoznao 2133. Ja treba da podignem na 3600, ali bez svega toga mora da vidite na internetu koliko vaš procesor i koliko vaša matična ploča može da podrži tih megaherca. Tako da, informišete se prvo, kad se informišete dovoljno o vašoj ploči, vašem procesoru, na kraju krajeva pogledate na internetu da li je neko sa tim procesorom i sa tom matičnom pločom uspio da podigne na toliko megaherca. Sad, i sami vidimo ovdje da imam dva AXMP profila, ali mi ne piše na koliko megaherca koji AXMP profil radi. U mom slučaju se to proverava ovako. Uđem u EZ mod i ovdje mi piše XMP profil 1 i XMP profil 2. U mom slučaju su isti, tako da koji god izaberem, isto će nam biti. Tako da ja ću izabrati XMP profil 1. I imamo još jedan način za ubrzavanje, a to je za procesor Game Boost. Napominjem da ovo u većini slučajeva ne važi za Intel procesore koji imaju u sebi oznaku K, jer su oni fabrički overclockovani, i za AMD procesore koji imaju u sebi oznaku X. Oni su isto fabrički overclockovani. Tako da, možda ćete, a u većini slučajeva nećete dobiti nikakve performanse. Šta više, možete da testirate. Ali, budite sigurni da ako testirate na takvim procesorima, dešavat će vam se možda i da vam u jednom momentu zablokira računar i slično, jer kao što sam rekao, oni su već fabrički overclockovani i u većini slučajeva to ne prolazi. Čak i da nisu overclockovani, znači da nije oznaka K na Intelu ili oznaka X na AMD-u, opet proverite svoj FPS pre Game Boosta i proverite svoj FPS posle Game Boosta, da vidite da li vam ipak to povećava performanse ili vam je zapravo isto. Ako je isto, onda vam preporučujem da isključite. U mom slučaju ja sam testirao već, meni je radilo na Game Boostu, tačnije ovo se isključilo kada sam updateovao BIOS, tako da imajte to na umu, kada updateujete BIOS, isključuje vam se Game Boost i AXMP profil, tako da mora da uđete ponovo i da ih uključite. Evo, uključit ćemo i idemo F10, gledam kod mene F10 i idemo yes. Napominjem da će vam računar se možda paliti i gasiti par puta kada odradite ovo, jer on na taj način trenira memoriju. Tako da pustite ga, nek istrenira tu memoriju i on će se upaliti sam. Ako ne uspe da se upali i bude se ugasio skroz, to znači da nešto ne podržava ili vaš procesor ili vaša matična ne podržava RAM na toliko MHz. Yes. Da, ovdje nas je upozorio, ali ja do sad nisam imao problema, tako da sačekat ćemo. Idemo da provjerimo da li su se megaherci podigli, idemo na Task Manager, idemo na Performance. Kao što vidite, meni radi na 3600 MHz. Samim tim računar mi radi brže. Sljedeće što ubrajamo u Windows optimizaciju jeste da držite Windows updateovanim, tako da ići ćemo u Settings, zatim u Windows Update, zatim Check for Updates. Sad čekamo da nam skenira ako ima neki update. Kao što vidimo ima jedan update, pustit ćemo ga da se preuzme i da se instalira. Kad smo već kod update-a, također držite updateovane svoje grafičke drivere, tako da idete check for updates. I kao što vidimo, meni je updateovano. Sljedeće što radimo je kako se zapravo pravilno gasi vaš računar. Tako da ići ćemo u Control Panel, Power Options,
choose what the power button does. I kao što vidimo, when I press the power button, shut down, znači klisno dugme da nas ugasi. Međutim, idemo gore change settings i ovo također važi da kada pritisnemo dole u start meniju na shutdown, da on zapravo vaš računar ne gasi skroz. Šta to znači? Kao što vidimo, turn on fast startup. Ovdje piše da se vaš računar brže pokrene nakon gašenja računara. To zapravo znači da vaš računar ide u hibernacijski mod i vaše aplikacije i servisi ostaju uključeni iako ste pritisli shutdown. Vi ste to isključili, hoćete kliknete ovu opciju turn on fast startup i tako će vam se ugasiti sve aplikacije, svi servisi i zapravo ćete stvarno ugasiti vaš računar. Jer po mom mišljenju to je mnogo bolja opcija da vam se sve aplikacije i servisi isključe i da vam se sve osveži i da pokrenete računar svežim. Dok će neko možda govoriti da mu je bolje da mu ostane u hibernaciji, da ostane ovo uključeno i da tako na neki način bolje čuva komponente, ali ja ću isključiti. Tako da isključujem. I pre nego sačuvamo ove promjene, reći ću da je ovo vaš izbor. Moj izbor je da refreshujem uvek računar, a ako vi mislite da ćete putem hibernacije da sačuvate komponente, vi ga tako i ostavite. Sada ćemo podesiti Power Plan, idemo u Control Panel, zatim Power Options i štikliramo High Performance. To će vam biti ovdje skriveno kao što vidite. I ovo možete opcijama podesiti za gašenje ekrana i gašenje računara na određeno vreme. Meni je uvijek uključen. Ova opcija vam daje najveće performanse i zanemaruje automatsko balansiranje između performansi i potrošnje. Ovo najviše znači za laptopove, jer čim se baterija isprazni, laptop obori performanse kako bi se sporije ispraznio. Možda se dešava nekada to i na računare, nisam siguran, ali držite na high performance za svaki slučaj. Sljedeće što podešavamo je virtualna memorija. Kucamo dolu pretrazi Advanced System Settings i izaberemo ovo i idemo Advanced, zatim Settings, pa Advanced, Change i odštikliramo ovo na vrhu i štikliramo Custom Size. To nam treba biti gdje je sistem, znači C. Ovdje u Intel size trebate upisati 1024 jer je 1 GB 1024 MB, a u maximum size koliko imate RAM. Ako imate 8 GB upišite 8192 jer je 1024 MB puta 8 8192 MB. Tako isto, ako imate 16 GB, opet možemo 16 sa 1024, pa je to 16384. Ako imate veći RAM, isti je princip, možete sa 1024 i to upišete. Isto tako 32768 ako imate 32 GB i tako dalje. Video sam razna podešavanja za virtualnu memoriju na internetu, ali iz ličnog iskustva ovo je najbolje. Ja ću upisati 16384, nakon toga pritisnete Set, zatim OK i tražit će vam da resetuje računar da bi se podešavanja izmenila, što ćete i da uradite. Sljedeću stavku sam zaboravio da napomenem malo pre dok smo bili u Power Optionsu. Na ovaj plan koji koristite idete Change Plan Settings, idete Change Advanced Power Settings i ja ovo isključujem, stavljam na nulu. Ovo je dok ne koristimo računar, naš hard disk SSD se automatski gasi nakon postavljenih određenih minuta. Meni je iskreno pravilo neke bugove, zamrzavanje ekrana na 2 minuta, nisam znao šta je dok nisam istražio bio malo na internetu. To se dešava zbog automatskog isključivanja harda, SSD-a, kako god. Tako da ja to postavim na nulu da se ne isključuje. Zatim idemo da izaberemo koje ćemo servise da nam se pokreću sa Windowsom, a koje hoćemo da isključimo. Idemo MC Config, System Configuration. Prvo i osnovno, ako vam nije normal startup, postavite startup, idete Apply i onda idete Services. Obavezno, napominjem obavezno, je da sakrijete sve Microsoftove servise, jer ne želimo njih da isključujemo zato što su bitni za sami Windows, tako da mi ćemo hide all Microsoft services. Zatim isključit ćemo ono što nam ne treba, ostavit ćemo ono što mislim da je meni bitno. Ovo pričam u mom slučaju,
vi birate u vašem slučaju šta hoćete da ostavite. Znači, bitno je samo da hajdujete sve Microsoftove servise, tačno da ih sakrijete. Ja želim da isključim Battle.a services, želim da isključim pretraživač Brave, da mi se ne pokreće sa Windowsom, želim da mi se pokreće Easy Anti-Cheat, ostavljam da mi se pokreće Epic, ostavljam da mi se pokreće Steam, sklonit ću i Rockstar da mi se pokreće i ostavit ću Nvidia jer ona mi je bitna za samu grafičku kartu. Dakle, idemo Apple, idemo OK i računar će nam tražiti da restartujemo, ićemo ponovo restart. Nakon toga idemo da promenimo DNS kodove kako bi malo ubrzali, poboljšali, stabilizovali internet konekciju. Network and Sharing Center, Change Adapter Settings, idemo u Properties i stisnemo na Internet Protocol version 4, idemo Properties i sada štikliramo sljedeću sekciju. U mom slučaju najbolje radi sljedeći kodovi, ja ću vam ostaviti sa strane 3 opcije, probajte sve 3 opcije i testirajte. Testirajte prvo bez pucanja, znači kad je na ovome, onda testirajte brzinu sa sve 3 kombinacije, vidite koja je najbolja za vas. Ja sam za mene izabrao, za mene je najbolja sljedeća, ovo je moja kombinacija koju ja koristim. Postoji jedna fora, ako vam se slučajno desi da sa nekog računara drugog, ne ovog, uzimate internet. Daću primjer, pošto sam se nalazio u takvoj situaciji. Imam eksternu Wi-Fi antenu za ovaj računar i sada ako vaš računar ne može da dohvati internet, a imate usput, na primjer, laptop koji može da dohvati tu konekciju, na laptopu ukucate sve isto ovako, znači moraju da vam se podudaraju DNS serveri, samo što ako hoćete da uzimate internet preko laptopa i s laptopa da pošaljete hotspot na računar, u tom slučaju brišete ceo donji deo i tako možete da preuzimate internet sa nekog dalekog rutera na laptop i s laptopa da šaljete signal na antenu na računar. U tom slučaju će vam raditi. Ako upišete donji deo, tada vam neće raditi konekcija. Ja sam ovdje povezan na LAN kablu, nemam nikakvih dodatnih konekcija, tako da ću ja uključiti ovo. Stisnut ću OK, to je kod mene testirano najbolje radi. Za vas koji ste prikačeni putem Wi-Fi-a na internet, idete u Control Panel, idete u Device Manager, zatim u Network Adapters izaberete vašu Wi-Fi kartu. U mom slučaju to neće se ovdje prikazati zato što ja nemam Wi-Fi karticu, ja sam na LAN kablu, ali evo na primjer idete u Properties, idete Advanced i ostavit ću vam sliku sad. Ovdje će vam biti otprilike negdje Transmit Power i Value stavite na Highest, idete OK i to je to za vas što ste na Wi-Fi-u. Ovo bi trebalo da vam poboljša malo Wi-Fi konekciju. Sada idemo u Registry Editor da namestimo da nam ne dropuje FPS u igrama. Kucamo Run, regedit.exe, Current User, System, Game Config Store. Zatim Game DVR Enabled, idemo Modify i stavimo vrednost 0. OK. Zatim ovo zatvorimo, idemo u Local Machine, Software, onda Microsoft, Policy Manager, Default, Application Management, Allow Game DVR i onda Value, Modify, stavimo vrednost 0. OK. Kada smo već u Registry Editoru, ajdemo sada da optimizujemo i miš. Sklonit ćemo Local Machine, ići ćemo na Current User, zatim ćemo ići Control Panel, a onda na Mouse. Onda idemo na Mouse Hover Time i stavimo vrednost 10. Usput možemo da optimizujemo i meni, on se nalazi ovdje. Meni Show Delay, stavimo isto vrednost 10, OK. Isključimo ovo i idemo da restartujemo računar nakon toga. Kad smo već kod miša, možemo ići u Control Panel, Mouse, zatim Pointer Options i radi fluidnosti možete ovo da odštiklirate. Tu će vam se miš malo usporiti, ali ako ga povećate za nekih 2,
doći će vam na sličnu brzinu, tako da je otprilike to. Još jedna bitna stvar, u slučaju da vam nekad neka igra, neki program zablokiraju i slično, možete da stavite da vam Task Manager bude priority, tako da koliko god je nešto zamrznuto, on će uvijek biti u procesu i moći ćete lako da prekinete proces toga što vam je zablokiralo trenutno sistem. Tako da idemo u Task Manager, Settings i sada se to nalazi ovdje sam top. Sada za svaku optimizaciju igre idete sljedeće. Nađete file directory od vaše igre. Ovdje na primjer izabrao sam baš GTA iz tog razloga jer nemamo open file location. Meni je on preko Epica, što znači da moramo da nađemo demo je zapravo file directory. Ja znam ovo napamet. A vi morat ćete da potražite ili na internetu ili da uđete preko stora preko koje imate igru i da idete open file location ili slično. Ali na primjer neke igre imaju sad file location, ne znam, možda, evo na primjer Tsushima ima evo open file location. Znači ovo radite za svaku igru posebno, optimizaciju. Desni klik, znači ovo je pravi exe file, ovo je prečica, ovo nije pravi exe file. Tako da moramo to properties, compatibility, run this program as administrator, change hide DPI, override i obavezno pod application. Idemo OK, apply, OK. Znači, za svaku igru ponaosob ovo radite i na taj način ste malo dali prioritet igri da bolje radi. Zatim imamo jednu malo dosadniju opciju koja je na 10 bila mnogo jednostavnija. Mogli ste jednim klikom da isključite, a ovdje morate da idete svaku aplikaciju ponaosob na Windows 11. A to je da idete u Settings, idete u Apps, idete Installed Apps i morate svaku aplikaciju ponaosob koja može Advanced Options, vidite Brave ne može, Brave kalkulator može i u svakoj da isključujete Background App Permission, znači da vam ne radi u pozadini. Malo je dosadno, ali ako hoćete da ubrzate računar, morate da idete svaku aplikaciju ponaosob. Naravno, gledate da ne isključujete neke programe kao što su Visual C++, gledate da ne isključujete Nvidia, na primjer. Gledate da ne isključujete, ne znam, servise kao što je Steam, kao što je Epic, ono što koristite generalno, ostavite ga kako jeste, sve ostalo što vam piše da radi u pozadini, isključite. Naravno, kad dođete dole do kraja, isključili ste šta vam ne treba. Ima i skrivenih aplikacija kao što su ovdje. Na primjer, nije vam potreban ovaj Dev Home, Game Bar, Get Help, Store možete ostaviti i ne morate, ja neću. Phone Link vam ne treba, Tips vam ne treba. Jedino što vidim da ovdje je ok jeste Windows Security. Sve ostalo, bukvalno Advanced Option, Never i tako ponaosob svaku. Kada smo to isključili, idemo da isključimo aplikacije koje se pokreću sa Windowsom. Idemo u Task Manager, idemo u Startup App i ovo je moja preporuka lično. Discord, ako vam se pokreće sa Windowsom, znači pokretanje Windowsa da vam uspori čak do 15-20 sekundi. Kažem iz iskustva, znači od kad sam isključio Discord, šta mi je teško kad mi se upali Windows da pokrenem manuelno i Discord. Uopšte mi to nije nikakav problem, tako da će ići Disable. Steam ću ostaviti zato što on usporava. Skype nikad neću ga koristiti. Security treba da stavite. OneDrive, to ne koristim. Edge, isto nikad. Mobile device, uopšte ne treba. Ovo moram da proverim šta je. Epic Launcher, ostavit ću. Phone Link ne treba, on je disableovan. Znači enablujete samo što hoćete da pokrenete sa Windowsom. Moja preporuka, Discord pokrećite manuelno, mnogo će vam ubrzati bootovanje samog sistema. Također, možda može smetati jedna stvar koja po meni nema logike uopšte bude uključena, osim ako je zapravo ne koristite. Ja je nisam nikad koristio. Idete u Windows Update, idete u Advanced Option, idete u Delivery Optimization. Znači nešto da dozvolite sa drugog računara da vam downloaduje na ovaj, da vam šalje podatke, to će vam samo usporiti internet. Ako vi zapravo nemate ništa, samo idete off, nema potrebe da vam bude uključeno. To je to što se tiče toga.
Također imamo 3 stavke skroz nebitne, a to su u gamingu. Prva je game bar, isključite ga, totalno je nepotreban. Sljedeća je captures, ovdje su sklonili, bilo je na 10 da imate ovdje da isključite, ali ja mislim to može ovako, Windows G, i to je pod, da, znači idete widget i idete disable all audio recording. Ovo ja mislim isto sklonimo i možete da sklonite ove notifikacije ako hoćete. I imamo još ovaj game mode i njega isključite, te 3 opcije su vam isključene. Idemo dalje. Onda isključite u personalize, colors i isključite ovaj transparency effects. Znači to vam je ovdje dole taskbar, a i sami interfejs od settingsa i slično. Mislim da to ne može puno da vam pokvari izgled, ali može malo da vam poboljša rad računara, tako da ja ću ga isključiti. I vidite kako je. Zatim idemo da damo priority igrama. To radimo na sljedeći način. Idemo display settings, zatim graphics i onda nađete vašu igru, option, high performance, save. Ako nema u ovoj listi te igre, idete da je potražite. Na primjer, evo ja ću dodati Tsushima. Ovo je njen exe file, add, options, high performance, save. Znači, tako svaku igru koju imate, high performance, save i daćete igri bolji priority. Usput, tu gore imate jednu opciju također, hardware accelerated GPU shadowing. Njega isključite i kažemo da treba da restartujemo računar, tako da ići ćemo da restartujemo računar sada. Nakon što se restartuje, vratite se ponovo na isto mesto i isključite variabilni refresh rate u slučaju da imate G-Sync ili AMD FreeSync. Meni se dešavao screen tearing, kao što piše ovdje da on sprečava taj screen tearing, ali meni se dešavao kad je uključeno zajedno isto vrijeme ovaj variabilni refresh rate i G-Sync. Vi možete da testirate, proverite, ako on to bolje radi sa ovom opcijom uključeno, vi je onda uključite, a ako on radi bolje sa isključenom, onda isključite. Zatim imamo jedan zanimljiv program, ostavit ću vam link za njega, zove se MSI Util V3. Ukrenut ćemo ga preko administratora. Ono što treba da uradimo, što je glavno, jeste da grafičku kartu, internet i USB portove označimo sa MSI i stavimo na high. To vam je minimalni input lag, mada ću ja staviti i zvuk isto tako, da imam brži zvuk, ako to ima ikakve veze, tako da idemo redom. High definition audio controller, to mi je zvuk, MSI i stavim na high, onda idemo sljedeće, USB port MSI je, stavimo na high, a onda imamo isto ovdje USB controller, stavimo na high definition audio controller, znači isto zvuk, stavimo na high, grafička karta, obavezno, MSI, high i imamo internet karticu, MSI, high, nemojte zaboraviti ovdje gore desno Apple i isključite, ovaj program vam ne treba biti u računaru, nije potrebno, slobodno možete da ga sklonite, sačuvajte ga ako budete opet radili možda slučajno sistem ili slično. Sada ćemo proći kroz NVIDIA Control Panel, znači idemo desni klik, show more options, ili to nema deseci, samo možete desni klik, idete NVIDIA Control Panel, naravno smanjite na performance, Apple, sačekajte malo, idemo na Manage 3D Settings, ja ću ovdje sad izmeniti, a vi pratite ono što budem izmenio, stopirajte video ili šta god ako vam je prebrzo i obavezno kada to menjate, znači ja sam evo postavio, vi čitajte, zaustavite ako vam treba, kad budem listao, ako ne stignete da ispratite. Obavezno prvo čitajte ovdje kod mene šta piše sa leve strane pa onda desno, nemoj da pratite samo desnu stranu jer se NVIDIA Control Panel s vremena na vreme menja i ako pratite samo desnu stranu možda ćete nešto promijeniti drugo što ne bi trebalo da promijenite. Samo stopirajte video gdje vam treba, prekopirajte ova podešavanja i u suštini je to. Sada ću ja ovdje samo da vidim šta je bilo zadnje, DSR Factors, samo moment, evo odavde da vidite i da vidite ovdje pri kraju samo još, znači zadnje je bilo teksture filtering i ovo vam ostalo preostaje na kraju, prekopirajte
i taj deo u control panelu ste rešili. Zatim sljedeće vam je u NVIDIA Control Panelu Change Resolution. Normalno ovo se podrazumeva, nisam morao možda ni da pominjem, ovdje ćete postaviti refresh rate 144 Hz ili više koliko već imate. Također ćete i ovdje provjeriti za svaki slučaj, znači display, evo ga ovdje, onda ćete vidjeti to Advanced Display. Ovo vam je 144 zapravo, ako ga tu nema, pa da bi ga imalo ponovo, idete u Display Adapter Settings, idete u Monitor, idete u ovdje Screen Refresh Rate, postavite 144, Apply, OK, onda ovdje, ako se pojavi, postavite tu, ali prvo provjerite tamo u NVIDIA Control Panel, pošto znam da kad se ovdje ne pojavi, prvo se pojavi u NVIDIA Control Panelu, pa ga ovdje podesite, tako da to ste rešili i normalno da imate monitor koji podržava toliku hercažu, pre svega. Što se tiče hercaže, to je to. Sad imate ovdje ovu opciju, stavite najjače da vam budu lepše i boje na ekranu i sve, full normalno, i ja imam bar tu opciju 10-bitni monitor, tako da to će mi mnogo poboljšati meni izgled slike generalno, tako da sačekat ću kad se stisao Apply, vrsta se ekran i sada kod mene to izgleda mnogo lepše, ne znam koliko se na videu primeti, ali kod mene baš izgleda lepše. Onda isto tako, ako vaš monitor ima G-Sync, enableite ga ovdje, ja ga stavljam iza Windows ID full screen, onda imamo video color settings i idemo sa NVIDIA podešavanjima, stavite full, ovo će vam isto malo poboljšati boje na ekranu, zatim dole imamo video image settings i postoji jedna ovdje zanimljiva opcija, ja mislim da je ovo samo za 30 i 40 serije, nisam siguran, super resolution, i on će vam malo one zrnaste slike malo da vam ispravi, eto čisto malo putem AI-a. Možete kojim intenzitetom hoćete to da vam pojača, ja sam stavio na najslabiji intenzitet da mi ne vuče toliko sa grafičke, ali da mi malo bude lepša slika, eto čisto onako. Ujedno primijetio sam da bude dosta lepša slika i kod sami YouTube gledam i bilo šta drugo, tako da to ću postaviti sigurno. I ovim ste završili sve što se tiče NVIDIA Control Panel. Sljedeći problem koji se javlja dešava se kada vam u Task Manageru igra nabije CPU 100, GPU 100%. To me je pitao drugar i nije mi bilo jasno šta se dešava, nije on čak ni on znao, slučajno je pronašao šta se desilo jer je slučajno i kliknuo jednu opciju, tako da ovim skrenem pažnju da to slučajno ne bi pritisli jer je opcija beskorisna. To je provalio Maki ili kako ga vi već znate, Kima Kepač, od njega sam i video. To se dešava kada u NVIDIA app ili ti nekadašnjem GeForce Experience-u idete u Graphics i kada pritisnete za određeni program, igru, Optimize. Nemojte nikada ići Optimize preko NVIDIA. To je tolika glupost. Ono vam izmeni neke sitne detalje, kao malo poboljša izgled igre. U stvari, toliko preoptereti grafičku kartu, toliko preoptereti CPU, a razlike su mizarne. Znači, mizarne su razlike, tako da ne preporučujem to i nikako to ne radite. Ostavit ću vam sliku kako je to izgledalo na GeForce Experience. Ako ste slučajno optimizovali, mislim da će vam imati ovdje revert ili slično, tako da samo vratite na default, ne dirajte ništa, kako jeste, kako i nek ostane. Ovo kažem slučajno ako se desi. Dok sam editovao ovaj video, desilo se situacija da su ljudi primetili da i ovaj Game Filters Photo Mod oduzima također performanse, negdje od 15%. Tako da isključite i nju također. Pojavom NVIDIA app, znači nedavno, možete bez gubitka garancije da vam sam program skenira i da vam on overclockuje grafičku kartu. Znači, totalno legalno, ne gubite garanciju na grafičku kartu jer iza toga stoji sama NVIDIA. To ćete raditi sljedeće, ićete u System, ićete u Performance i uključit ćete Automatic Tuning. Znači, ništa nemojte raditi na računaru, pustite ga da skenira i on ako misli da može malo da vam overclockuje grafičku, on će vam je overclockovati i ovdje ćete dobiti plus toliko. Tako da ja ću uključiti to sada, prihvatit ću i pustit ću da
skenira. I evo nas posle nekog vremena završio je automatic tuning, clock je podigao za 100 MHz, VRAM je podigao za 200 MHz, nije nešto ni puno, a nije ni ništa, da se razumemo. Nekom od vas će to mnogo više možda tunirati nego meni. Još jedna stvar koja zna kad se prenatrpa sa memorijom da uspori računar i ako obrišete, opet to negde zaluta, ne obrišete ga kompletno kad idete clear browsing data. Uglavnom, htio sam reći da je moja preporuka da ne čuvate nikakve podatke u brauzeru. Mislim da nemojte da ostajete nigdje ulogovani, nemoj da vam čuva istoriju, nemoj da vam čuva cookies, jer sve to što vam čuva usporava povremeno računar. Pretražujte u inkognito, prijavljujte se kad treba, nemoj da ostavljate prijavljeni. Znam da je malo cimanje, ali je bolje tako. Sada, postoji jedna fora da ne biste vi sada non stop išli ovdje pa new private window, nego da hoćete možda instant ovako da vam se pali browser. Ovo pričam za Brave i ova isto podešavanje važi i za Chrome, što je Brave Chromium. Idemo desni klik na ikonicu Brave, idemo open file location. Međutim, ovo nije sami shortcut, tako da nemamo podešavanja za shortcut odakle dolazi sam Brave, tako da možemo podesiti direktno na tu ikonicu, na primjer ovako, properties, i u targetu staviti posle Brave exe, odvojimo jedan space, pišemo incognito i naš browser se sada pali u incognito modu. Međutim, meni stoji dole stalno Brave, ovo sam objasnio zato što je ovdje na ekranu. Što meni ovdje stoji Brave? Meni je tu drugačije. Idem Brave, idem Open File Location i on se ovdje nalazi u program data Microsoft Windows Start Menu Programs. Znači, odavde vam vuče sve ikonice u Start meniju. Što bi ja trebao, znači sljedeće da uradim. Idem Properties, jer vidite, čim ima ovu strelicu, znači da je shortcut, nije original exe file, nego shortcut ili ti prečice. Odvojimo i tu, isto, incognito, apply, ok, i sada da bi to primijenili da ovdje bude, pošto je ovo treći shortcut, ja sam ga već zapamtio, potrebno je da ga unpinujete, idete Brave, idete opet pin to taskbar, meni je bio ovdje, ovako, i on se meni sad pali u incognito modu. Ja nikad ništa ne čuvam i radi brzine računara i radi sigurnosti podataka. Kad treba, ulogujem se, isključim browser, izlogovan sam i ne razmišljam o tome uopšte. I kad odem kod nekoga, ja bukvalno kad uđem u njegov browser, ja idem incognito i završim šta treba, ako treba da se ulogujem, iksiram i ja sam odlogovan što se toga tiče. Ovo je bilo podešavanje za Brave, sada ćemo objasniti to isto i za Edge. Evo idem location, kod njega je, ja mislim, ako se ne varam, in private. Apply, ok, ćemo da probamo. Da, kod njega je in private, jer i samo piše in private ovdje. Za Mozilla da je ne bi sada instalirao i slično, naći ću vam neku sliku pa ću ubaciti. Za Operu vidjet ću ako nađem i za nju ću ubaciti. Znači, bukvalno na isti princip, nađete glavnu prečicu. Sad ne znam, mislim da nije sačuvalo ovdje, sad ću da proverim. Sačuvalo ipak, znači samo za taskbar važi kao treći shortcut, a ovdje kako podesite tamo, kao start menu ikone, tako će vam i ovdje biti. Sada za vas koji koristite Discord. Ono što je potrebno, imate pored svog imena dole onaj zupčanik za settingse i spustite se u Advanced, znači ovu stranu spustite u Advanced i kada tu nađete i samo isključite ovaj Hardware Acceleration, Discord će vam se restartovati i samim tim Discord će vam biti manje zahtevan. Napominjem, tražit će vam da ponovo uključite ako budete radili one aktivitije na Discordu, ali čim to završite samo isključite isto ovo da vam ne jede performanse na računaru. Dakle, došli smo na kraj same optimizacije Windowsa. Na način na koji ja to radim, dodao bih još da možete isključiti i Windows Defender, da vam to ujedno brza računar. Ja ga isključujem trenutno samo kada streamujem, ne isključujem ga nikad osim tada, jer besplatan je, čuva vam računar koliko toliko, ne čuva on puno, ali nije šteta da radi na računaru. Nisam isključivao vizualne efekte, iskreno više volim ovako. Jedino što sam vizualno isključio jeste ovaj taskbar koji više nije providan i možda sam sklonio onaj preko registry editora hover miša i možda sam start menu promijenio, sve ostalo je default, ništa drugo nisam dirao što se tiče vizualnih efekta. Ova optimizacija koju ja koristim meni iskreno odgovara, nisam imao potrebu i to da isključujem, sasvim je dovoljno i ovoliko, nema potrebe za većom optimizacijom. To bi bilo to što se tiče optimizacije Windowsa. Ako vam se ovaj video svidao, lajkujte,
pretplatite se na kanal, meni to puno znači u daljem napretku ovog samog kanala i očekujte naredni video o čišćenju računara od nebitnih fajlova i čišćenje virusa. Hvala vam puno na gledanju.